जय जगन्नाथ। मु राजू सार ओडिशा स्कूल एकाडेमी तरफ ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानू आसंता काली 80तम स्वाधीनता दिवस परिप्रेक्षी में हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। सार आसंता काली कौन सी लेसन प्लान ना शनिवार ये सोमवार आसंता सोमवार 16/8/2026 तारीख प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत पंचपदी लेसन प्लान। सार प्रथमे जीवा प्रथम द्वितीय श्रेणी आम सार जॉइंट श्रेणी सब बेले प्रथम और द्वितीय पीरियड है सार जॉइंट पीरियड। भाषा प्रथम श्रेणी अच्छी बड़ कि है प्रसंग सीजी है शब्द गढ़ी शिखिबे एलोकुड OD102 TLM चित्र पाठ्यपुस्तक व्यवहार कराई। अदितिर प्रश्न केउ जंतुर लंबा शुंड थाए। बोध प्रसंगर पुनआलोचना करी। अभ्यास शब्द गढ़ी लिखिबे मझिरे क देइछि सार क रु निहाती 4टी शब्द 4टा कोठरे लेखिक पूरण करेंगे। क रु करत क रु कबाट क रु कलम इत्यादि। प्रयोग रे सजाड़ी लेख टापर अच्छी परटा कारज अच्छी झरका एमती असजड़ा सजाड़ी लिखे। प्रसार पर्यायर दंते न लगाई 10टी शब्द लिखापी पिलामानकु कहिबी। भाषा द्वितीय श्रेणी हाथी बाघ जीवे मामू घर। श्रवण और पठन है सीजी OD201 है एलोकुड बाघ चित्र हाथी चित्र पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई। तुम मामू घरे किए सब अच्छा। अदितिर प्रश्न कविता को उच्च स्वर से आवृत्ति सह अभिनय करी। अभ्यास पर्यायर पिलामानंकु मो सहित समताल आवृत्ति करने को कहबी। प्रयोग पर्यायर व्यक्तिगत भाव पिलामानंकर आवृत्ति कराइबी। एक हाथीर चित्र करी रंग दियो ये सार प्रसार कार्य। तृतीय चतुर्थ जॉइंट पीरियड सार प्रथम रहा गणित प्रथम श्रेणी पर आंब भुजियाला प्रसंग संख्या गणना और क्रम शिखिबे सीजी M102 एलोकुड कार्यफर्द और पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार करा जाइछि। तुम घरे समुदाय केते जन लोक अछंती। अदितिर प्रश्न संख्या क्रम संबंध में धारणा देवी बुध पर्यायर चित्र गणी गार टाणवे। प्रथम 3टा चित्र अच्छी 3 की तापर 4टा चित्र अच्छी 4 की एमती चित्र गणवे पाखरे थिबा संख्या आड़ को गार टाणवे। क्रम सजा भूल भाल क्रम रही सार आगे 2 आसो तापर 3 4 5 6 एमती क्रम सजेबे। प्रसार पर कार्य होची अभ्यास कार्य कर पुस्तक अभ्यास कार्य पिलामानकु करियाणा पई कहिबी। गणित द्वितीय श्रेणी सार संख्या सहित मजा 2 अंक विशिष्ट संख्या चिन्हिबे और लिखिबे सीजी OD203 है एलोकुड कार्यफर्द और पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई। अदितिर प्रश्न 10 रु अधिक 20 रु कम संख्या गुड़िक कह 11 12 13 एमती कहीकि जी 20 पर्यंत। तापर सार बोध पर्याय 2 अंक विशिष्ट संख्या संबंध में धारणा देवी। अभ्यास रे 2 और 3 को नहीं 2 अंक विशिष्ट संख्या लेख व पढ़ 2 की नहीं 23 32 22 आउ सार 33। संख्यार नाम लेख ये आमर प्रयोगर काम 50 रु 70 मध्य समस्त संख्यार नाम लिखापी प्रसार पर्यायर पिलामानंकु कार्य देवी। एटी शेष होची प्रथम और द्वितीय श्रेणी पाई पंचपदी लेसन प्लान। सार ये किसी समय मैं अटकुची स्क्रीनशॉट नबार सार मैंने कहते असुविधा हो सार 8 तो मुझे बेसी पाखक नेले कटिज बस सार। तापर जी तृतीय श्रेणी की प्रथम द्वितीय सरी तृतीय श्रेणी प्रथम पीरियड है भाषा प्रसंग है माटी आमर माँ सीजी है श्रवण और कथन एलोकुड OD304 TLM पाठ्यपुस्तक व्यवहार कराई। अदिति आसिला बड़ चढ़ई बसिला डेणा मेलई धोइला माछ खाइला नाई से किए कुह ये गोटे सार पहेली। बोध पाठ्य बही रे थिबा पहेली गुड़िक बुझाइबी। अभ्यास पृष्ठा 32 रे थिबा पहेली गुड़िक पढ़ी उत्तर कहिबापई कहिबी। प्रयोग पर्याय मामू घरे गोठे गाई राति पाहिले मोटे नाही आलोचना करी एई पहेलीर उत्तर कहिबे। पहेली गुड़िक घरे अभ्यास करने प्रसार पर्यायर कार्य देवी। द्वितीय पीरियड गणित छुट्टी रे आई माँ सहित ये है सार प्रसंग सीजी है वियोग क्रिया शिखिबे M302 है एलोकुड पाठ्यपुस्तक गणित किट बक्स को TLM रूपे व्यवहार कराई। अदितिर प्रश्न 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए व्यवधान निर्णय करिवार कौशल संबंध में धारणा देवी बुध पर्यायर। राम पाखरे 10 टंका अच्छी आउ केते टंका हेले आउ केते टंका देले तार 50 टंका हेबो।
ତେଣୁ 50 ଆଉ 10ର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବ। 10ରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଗଲେ ମୁଁ 50ରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 25 ଠାରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଡ୍ୟାସ୍। 36 ଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 45କୁ ଭେଟିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ ଚାପ୍ଟର 2 ପାର୍ଟ 1। ରାଇଟିଂ ହେଲା CG E302 ୟେଲୋ କୋଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପେପର, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ TLM ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାର୍ ରଖିଛି। ଟେଲ୍ 5 words start from M alphabet, men, met, mug, etc. I will explain them how to write alphabet in good form. ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ହିଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଉଛି। ଜଏନ୍ ଦ ଡଟ୍ସ, ଜଏନ୍ କରିବେ ଡଟ୍କୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଆଲଫାବେଟ୍। ଡ୍ର ଏରୋ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଟାଣିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଲଫାବେଟ୍, ଘରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସାର୍ ପରିବେଶ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ। CG ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବେ। EV307 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ମାସକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ କୁହାଯାଏ, ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ, ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପ୍ରୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏକ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରସାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସାର୍ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କଳା ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ନୀତିଦିନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ এই ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରଖାଯାଇଛି। C21 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଇଏ ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଗାନ କରିବାକୁ କହିବି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା କେତେ? ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ସାର୍ ଆସିଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବାଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଳନ। ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବି। ଇଏ ହେଲା CG। C23 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। TLMରେ ବାଡ଼ି ରହିଛି ସାର୍। କେଉଁ ପର୍ବରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ? ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଡ଼ି ସନ୍ତୁଳନ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ କରାଇବି ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହି ଖେଳ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ମିଳୁଛି? ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଏହି ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଏଇଠି ସାର୍ ଶେଷ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏଇଟା ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍, ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଖକୁ ନେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବାର କହୁଛି କଟିଯିବ। ଏହାପରେ ସାର୍ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଭାଷା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। CG ହେଲା କଥନ ଓ ଲିଖନ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଲା OD403। TLMରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବୋଧ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅଭ୍ୟାସ। ଉତ୍ତର କହିବେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଏ? ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କିଏ? ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରୟୋଗ। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ। ପରାମର୍ଶ ଗୌରବ ପରାଧୀନକୁ ନେଇ। ପ୍ରସାର। ଘରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ, ହଜାରର ପରିଚୟ ହେଲା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 1000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। 1001, 1002 ଏମିତି ସାର୍ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍। M404 ହେଲା ୟେଲୋ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। 1000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଲେଖ। 1536, 2045, 4009, 5987 ତାକୁ ଲେଖିବେ ସାର୍ ଅକ୍ଷରରେ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିବେ। 7320, 7000 ଯୁକ୍ତ 300 ଯୁକ୍ତ 20 ଯୁକ୍ତ 0 ଏମିତି। ପାଠ୍ୟ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୂଚନା ଦେବି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବିଟୱିନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ନାଉନ୍ସ। ନାଉନ୍ ଚିହ୍ନିବେ। E409 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ୱାର୍କସିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍? ବୋଧ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍। ଅଭ୍ୟାସ। ରାଇଟ୍ ଦ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ରାଇଟ୍ 5 ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ରୟୋଗ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେମ୍। କଲମ A, କଲମ B। ଫାଦର, ରାମ, ବକ୍ସ, ପୁରୀ, ପ୍ଲେସ୍, ଥିଙ୍ଗ।
पर्सन फ्लावर कौटी क्या सहित मैच हम जोड़े राइट 20 नाउन्स ऑफ योर ओन निज मनरू 20टी नाउन लिखिए सार चतुर्थ पीरियड परिवेश प्रकृति यात्रा है प्रसंग सीजी है खाद्य श्रृंखल बुझे EV407 है येलो कोड चित्र पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई क्यों पशु मैंने तृणभोजी अटंती ये सार अदितिर प्रश्न समस्त जीव परस्पर किपरि संबंधित बुझाइबी माने परस्पर सहित निर्भरशील केमिति से विषय क्लियर आइडिया दिज्व पिला स्तंभ मेलन करेंगे प्राणी रखाई बासगृह रखाई बासस्थान हाथी कौटी साप कौटी बणी केउटी ता सहित से गार टाणी मैच करी किए कहार खाद्य गार टाणी जोड़ खाद्य रखाई खादक रखाई खाद्य श्रृंखलर चित्र अंकन करने पिलामानंकु प्रसार पर्यायर कार्य देवी यापर सार आसला पंचम पीरियड कला शिक्षा कोलाम्स ये सार एक प्रकार डिजाइन फ्लोर डिजाइन तमिलनाडुर फ्लोर डिजाइन सार शिखे CG C31 है येलो कोड चित्रफर्द पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई आम घरे चट्टाण रंगोली डिजाइन केबे हुए कोलाम्स एक फ्लोर डिजाइन से संबंध में धारणा देवी बुध पर्यायर कोलाम्स आवश्यक उपादान गुड़िक कौन अभ्यास प्रयोग रहा सार कोलाम्स सोपान गुड़िक आलोचना कर लेख माछर एक कोलाम्स प्रस्तुत कर प्रसार कार्य सार यापर सार शेष पीरियड षष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्याय 3 शटल कक मारी शिखे ये है CG C24 है येलो कोड राकेट और कक है TLM केउं खेल शटल कक मारी खेला जाए टेबल टेनिस बैडमिंटन इत्यादि खेलिबार कौशल बुझाइबी अभ्यास बोध पर्यायर अभ्यास पर्यायर राकेट रे शटल को मारिबार अभ्यास कराइबी पिलामानंकर प्रयोग पर्यायर दल गठन करी दुई दल मध्य आनंददायक प्रतियोगिता करिवे बा कराइबी प्रसार घरे अभ्यास करने को पिलामानंकु परामर्श दे प्रतिदिन अवसर समय निहाती खेलिबा दरकार आमर शारीरिक सुस्थता पाई एबे सार एटा रखागला चतुर्थ श्रेणी स्क्रीनशॉट नवापाई एबे सार पंचम पीरियड सॉरी पंचम श्रेणी शेष क्लास शेष श्रेणी जीवा सार प्रथम पीरियड अच्छी गणित आमे समस्ते जात्री 2 प्रसंग CG वियोग क्रिया संबंधित समस्यार समाधान करेंगे वियोग क्रिया को नहीं जो गाणितिक समस्या आसो तार समाधान कर शिखे येलो कोड है M502 TLM रे पाठ्यपुस्तक अदितिर सार गोटे प्रश्न छाड़ी देती आपन ताको एडजस्ट कर दे क्षमा करिए भूलवशत रही बोध वियोग क्रिया संबंधित समस्या समाधान संबंध में धारणा देवी अभ्यास सरल कर प्रयोग रे वियोग संबंधित समस्याटी देती समाधान करेंगे तुम पंचायत में मोट लोक संख्या 20,850 जदि से 13,625 जन पुरुष तेबे महिला संख्या केते प्रसार पृष्ठा 56 अभ्यास कार्य करने पिलामानंकु निर्देश देवी द्वितीय पीरियड सार भाषा शैशवर कथा आमर CG है कथन और लिखन OD 503 है येलो कोड कार्यफर्द पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई अदितिर प्रश्न फकीर मोहन का बाल्य नाम कौन थिला प्रसंगर पुनआलोचना करेंगे बोध पर्यायर उत्तर कहे अभ्यास पर्यायर फकीर मोहन केउं तिथि जन्म होते अवधान क्या सुन चाटी दियंती प्रयोग ठाकुर माँ अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले काहींकी आलोचना करी लेख प्रसार फकीर मोहन विषय प्रबंधटी निज मनरू लिखापी पिलामानंकु परामर्श देवी तृतीय पीरियड इंग्राजी गन विथ दिस कोटर याला टॉपिक मेकिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड्स जुग्म शब्द सार शिखे E504 है येलो कोड वर्कशीट टेक्स्ट बुक TLM भाव में व्यवहार कराई अदितिर प्रश्न व्हेयर डिड गोपी सर्च आई विल टेल द स्टूडेंट्स हाउ टू मेक द कंपाउंड वर्ड केमिति पिलामानंकु बुझाइबी मेक 5 कंपाउंड वर्ड्स विथ सन को लगे 5टा कंपाउंड वर्ड करेंगे सन लाइट एमती मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स हैंड प्लस डैश इक्वल टू डैश हैंड प्लस राइटिंग हैंड राइटिंग मु सर एग्जांपल नहीं आप आउ कि नहीं पारे सर फुट प्लस बॉल फुटबॉल ब्लैक प्लस बुड ब्लैक बुड एटसेट्रा प्रैक्टिस कंपाउंड वर्ड्स एट होम चतुर्थ पीरियड परिवेश खाद्यर रहस्य आमर प्रसंग विभिन्न प्रकार दांत संपर्क में जानवे खाद्य आसो मान तो दांत आसो सार फाइनाली दांत नथिले खाद्य केमिति खाइबा EV506 है येलो कोड चित्र पाठ्यपुस्तक TLM भाव में व्यवहार कराई आम खाऊा खाद्य को किए चुबाइबार साहाय्य करे ओबियसली दांत
ଦାନ୍ତ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆମ ପାଟିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବେ। ଚର୍ବଣ, ପେଷଣ, ଏମିତି ଅଛି ସାର୍ ଦାନ୍ତ ସବୁ। ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବେ। କାଟିବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ଚିରିବା, ଏପଟେ କାମ। ଏପଟେ ଦାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଛି। କାହା ସହିତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କଳା ଶିକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୋଷ୍ଟର ବନେଇବେ ସାର୍। ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିବେ। ଇଏ ହେଲା C23 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ଏଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଛ? ଆଜିକାଲି ତ ସାର୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ମରାହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟରର ଡିଜାଇନ୍ର ମୌଳିକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କଲାବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏ କଥା ଲେଖିବେ ସାର୍ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପୋଷ୍ଟରଟିଏ ବନାଅ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାର। ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଚୂନ ପକାଇ କଟାଯିବ। ବଲ୍ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଚାରିପଟୁ ଦଳ ଠିଆଇକି ତା ଭିତରକୁ ବଲ୍ ମାରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ସାର୍ ମୂଳ କଥା। ପାଦ ଓ ଆଖିର ସମନ୍ୱୟ। ବଲ୍ ରହିଲା, ବଲ୍ ଉପରେ ଆଖି ରହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଚାଲିବ। C31 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଫୁଟବଲ୍ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଏଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉଷ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଇବି ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଖେଳର ନିୟମ ଓ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୁଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦଳ ଗଠନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇବି ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଖେଳର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଘରେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସୋମବାର ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ସାର୍ ଇଏ ରହିଲା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲରେ ପାଇବେ। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ସାର୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସୋମବାର ଦିନକୁ ଏ ଦରକାର ହେବ। ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଦିନ ରହିଲାଣି। ଆପଣ କାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ସାର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋ ପାଇଁ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭେଟି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।